হ্যালো বন্ধুরা, টিউটোরিয়াল পিকেটিতে স্বাগত। আগের দুটি ধারাবাহিক ভিডিওর পর এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে ভারতের বহু প্রতীক্ষিত বিক্রম ল্যান্ডার চন্দ্রপৃষ্ঠে পা রেখেছে ও ইতিহাস রচনা করেছে। এক্ষেত্রে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিলোমিটার উপরে থাকা অবস্থায় অরবিটার থেকে বিক্রম ল্যান্ডার আলাদা হয়ে ধীরে ধীরে অরবিটাল রেডিয়াস কমাতে কমাতে চাঁদের কাছে যেতে থাকে। একে পাওয়ার ডিসেন্ট ফেজ বলে। পুরো পাওয়ার ডিসেন্ট ফেজ ৪টি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে: রাফ ব্রেকিং ফেজ, অ্যাটিটিউড হোল্ড ফেজ, ফাইন ব্রেকিং ফেজ ও টার্মিনাল ডিসেন্ট ফেজ। প্রথমে রাফ ব্রেকিং ফেজের সময় ল্যান্ডারের অল্টিটিউড ৩০ কিলোমিটার থেকে কমে ৭.৪ কিলোমিটার হবে। এরপর অ্যাটিটিউড হোল্ড ফেজ পাওয়ার ডিসেন্টের দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ফেজ, যেখানে ১০ সেকেন্ডের স্মল ডিউরেশনে ফেজটি সম্পূর্ণ হলেই ল্যান্ডার চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬.৮ কিলোমিটার উঁচুতে থাকবে। পর ফাইন ব্রেকিং ফেজে এলে সেটি ৩ মিনিট কন্টিনিউ হবে। অল্টিটিউড কমে নিয়ারলি ৮০০ মিটার হয়ে যাবে এই ফেজের শেষে, এবং সকল সেন্সর সক্রিয় হয়ে নেক্সট ফেজকে সফল হতে সহায়তা করবে। ফাইনালি ল্যান্ডার ভার্টিক্যাল ডিসেন্ট ফেজ বা লোকাল নেভিগেশন ফেজে চলে আসবে। পাওয়ার ডিসেন্ট ফেজের শেষ পর্যায়ে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০ মিটার উপর থেকে এই টার্মিনাল ডিসেন্ট ফেজ শুরু হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে নির্বাচিত ল্যান্ডিং সাইটে সফলভাবে বিক্রম ল্যান্ডারকে অবতরণ করবে। এইভাবে বিক্রম ল্যান্ডার চন্দ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথে নিজের ওরিয়েন্টেশন পরিবর্তন করে, অর্থাৎ বিক্রমের নিচের অংশ যেখানে ব্যাকপার থ্রাস্টার রয়েছে তা চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে আসবে, যা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে বিক্রমের হাইট, ভেলোসিটি এবং ল্যান্ডিং সাইট পর্যবেক্ষণ করবে ও ছবি তুলে পাঠাবে। এবার আমরা ইসরোর সম্প্রচারিত চন্দ্রযান-৩ মিশনের সফট ল্যান্ডিং ইভেন্ট থেকে সফলতার আনন্দঘন স্মরণীয় কিছু মুহূর্ত দেখে নেব, যা পুরো বিশ্ববাসী সহ ১৪০ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে আজও স্পন্দিত হচ্ছে। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और 1 किलोमीटर्स। आरुषि अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं किस दिशा में चल चुका है। The mission operational. We can see that currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे के फ्रॉम ग्राउंड इज करेंटली 12 किलोमीटर, इज करेंटली 22 किलोमीटर, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 2.6 kilometers as we can see. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप ताली। Lot of applause
की ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हैवरिंग इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं।